بسم الله والد المنفس قدوسن حدا أملاك آمين كان فقاد እግዚአብሔር أسنتنا أب theology of the body نقص لنا كم እግዚአብሔር أملاك ساب حجز السنينا نزز قص المدبنا ونكبار خلنا بمنفسه كن مرح إن لمنا نيلو معنتي نسنتنا حسابنا بزعبة فتحيو حدا كابتي حتى أبي تغرسيان زلو حتى أب حبرة السوف زلو فتح زبليو سلامتاي بتغرسيان فتح زي تفكد سلامتاي بتغرسيان فتح تغلكل زبل كالئن حتتات بزح زلعال سلازلو انتاي يوتي مخنياتن فتح دما ناتو قدآتن كنسنتنينا سبعين سبيتن نتكيدان ناي كريستوس مس بيت كريستيان تختيلهم ام نحد حدهم كيداناو حدنت ياتو سزي كمتي زحلف زبلنا ملكتاوي شنخ سلازلو اتقال كيداناو هيوت نتكيدان ناي كريستوس ناي بيت كريستيان تختيلهم ام نحد حدهم كيداناوي حدنت ياتو يفصمو مالوتيام بزي مسارت اوريز زفطرت سبعي ابون اديون يحدق مسبيتو خا يوهاهد حدا أكال دما يخونو يبل أب زفطرت كلته 24 حدا أكال يخونو يوهاهدو يبلنا كابز تبغيس دما قوتنا يس كريستوس دقيم حدا أكال إمبر كلته أيكونون إمبار نتي أملا حدا زجبرو سب أيف ليو زبلة ماتيوس 19:6 سلازيك الكيدان بقدمو بأملاخ زتمدبه زي فتح إيو ناس እግዚአብሔር አምላክ ከፈጥረን ቀረ በመሰረቱ ንሓድነት ደአምበረይ ንምፍልላይን ንፍትሕን አይኮነን ፈጢሩ አምላክ ስለዘራኸቦም ነቶም ሰባይን ሰበይትን ድማ ሰብ በገዛ ስልጣኑ በገዛ ድሌቱን ነቲ አምላክ ዘራኸቦም ዝገበረሎም ሓድነት ከፈላልዩ ስልጣን የብሎምን ምክንያቱ እቲ አምላክ ዘራኸቦ ሰብ አይፍለይ ይብለና ስለዘሎ مصامتي بصوتاوي حدنتهم اتي سباي كله تي زلوه هيابات نسبيتو يهبا نتي كله املاخ نعا ذهبا دما كابا يقبل نساون بتمساسالي مخنياتو صوتاوي حدنت وي قال كيدان نخالق هي مخان يلنا اتي سباي زلوه نسبيتو يهبا اتناتو دم اتناتا دما نعو يوسد نحد حدهم دما هياب يخونو مالتيوم أبزي كنت فتح مالت نتي نعاء ذهب كايا موساد نتي كابا زتقبل كايا دما من صاق مالتيو منياتو اتي هيا مخان يقوار سلزلو እግዚአብሔር አምላክ ንህያብ ከሆኑ ንሕድ ሕዶም ገዛ ርሰም ኮፊዩ ዘራኸቦም በፍትሕ ግና ነናቶም ወሲዶም ነናቶም ንብረት ራያ ኮን ዝማዓውሉ ዘለው እቲ ህያባት ነንሕድ ሕዶም ዝተዋሃብዎ ናይ ገዛ ርሰምውን ይወስዱ ኣለው እቲ ንዑ ዝሃባ ንሱ ይወስድ እቲ ካብኣ ዝተቀበለኻ ይነጽጎ ማለት እዩ ክርስቶስ ደሙ በመፍሳስን ህይወቱ በመውፋይን ንቤተ ክርስቲያኑ ፍቅሩ ገለጸላ ከመይ ሐቀኛ ፍቅሪ ሙሉ ህይወትካ ነትተፍቅሮ በመውፋይ ስለዝግለጽ ሐቀኛ ፍቅሪ አመስዋዕት ይዝግለጽ ክርስቶስ ድማ ሐቀኛ ፍቅሪ ደሙ በመፍሳስ ህይወቱ በመውፋይ ንቤተ ክርስቲያኑ ገለጸላ زخوان سبدماني أبنت ناي كريستوس تختيلو فقرو بزي مسوات زي بزي جزاء رسخا موفاي كنوبران كمالالسن يصوع مالتيو بفلاي مسامتي أثر كريستوس تختيلهم جزاء هيوتهم نقال نتبصايوم نمسامتهم كوفي زتصوعيهم مسامتون أبجي زي محلهم نحد حدم كفاقرون هيوتهم من تبصايوم كنوبرون قال ياتو معناتو بفقري كنوبرو نحد حدهم أمونات كوينم كساموداتا هيوتهم صنيعن كنوبرو مخانم يوم قال زاتو إذا مالت جزاء رسم يوفيون منتي مصامتهم كنوبرو إلهم هيوتهم يموتو الله مالتهم لجزاء رسم نبصايم كوفيو كلو نعاي زبلوه ناتي زبلوه نجارات يلن لجزاء رسم يقتلوا نجزاء رسم يموتو الله منت بصايم يلهم بتي مسواتنا هيوتهم أمون توفاينتهم نبيت كريستيان نابت مرعاوية امنت كوينا كتنبر يزخاخروا مغنياتو تناتهم حدنتن كيدانا وفقرن ناي كريستوسن بيت كريستيانن كيدانا وفقر يزغلصن زنصبارقن اندحريلنا سبعين سبيتن اب كيدانم صنيعن كنبر خلو بفلاي نبيت كريستيان ابت مس كريستوس زاتوتو كيدان صنيعن ختنبر كل غزي يزخاخروا
ቤተ ክርስቲያን ድማ ሰብ ሓዳር ቃል ኪዳን ዝኣሰሩ ክትርኢ እንከላ ነቲ ምስ ክርስቶስ ዝኣተወት ኪዳን እናሓደሰት ንዑ እናዘከረት ኣብኡ ድማ እምንቲ ኣላዶ የላን ንገዛእ ርእሳ እናፈተሸት እያ ትኸይድ ኣብዚ ኩነት ነቲ ናይ ቃል ኪዳን መርዓን መሓላን ምንጻግን ምዕናውን ማለት ነቲ መስዋዕቲ ናይ ክርስቶስ ኣብ ዕፀ መስቀል ምንጻግ ማለት እዩ ምክንያቱ ነቲ ዝኣተውዎ ኪዳን ክነጽግዎ እንከለዉ ነቲ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያኑ ደሙ ብምፍሳስ ዝኣተወላ ኪዳን ምንጻግ ማለት እዩ ስለዚ ክርስቶስ እንተዳ ክሳብ መወዳእታ ነታ ቤተ ክርስቲያኑ ህይወቱ ወፊ ኣብ ኪዳኑ ጸኒዑ እሞ ድማ ቤተ ክርስቲያን ድማ ነቲ ህይወቱ ዘወፍየላ ክርስቶስ ጸኒዓ ትነብርን ትቃለስን እንተዳ ኣላ ኮይና ሰብ ሓዳር ድማ ኣብነት ናይ ክርስቶስን ቤተ ክርስቲያንን ተኸቲሎም ገዛ ህይወቶም እናኣወፈዩ ክሳብ መወዳእታ ህይወቶም ጽኑዓት ኮይኖም ክነብሩ ዝተጸውዑ እዮም ከምኡ ካብዚ ወፃኢ ግና ብሓቂ ነቲ ናይ ክርስቶስ ንቤተ ክርስቲያን ዘወፍየላ ደሙ ዘፍሰሰላ መስዋዕቲ ደሙ ምንጻግ ማለት እዩ ዝኸውን ዘሎ እቲ ፍትሕ ዝበሃል ኣረዳዳና ተሓሳስባን እግዚአብሔር አምላክ ከምቲ ንዓቶም እሙን ዝኾነ ንህዝብ እስራኤል ኣብ ንሕድሕዶም እሙናት ክኾኑ ይጽውዖም ስለዚህ ኩሉ ግዜ ኣብ ተኣማንነት ክነብሩ ብእምነት ክመላለሱ ይነግሮምን የዘኻኽሮምን ከም ስለ ዝኾነ ድማ ምፍታሕ እጸልእ ዝብል ሚልክያስ ነቢ ምዕራፍ 2 14-16 ኣነ እግዚአብሔር አምላክ ምፍታሕ እጸልእ እናበለ ኣብ ንሕድሕዶም ከም ሰብኣይን ሰበይትን ኪዳኖም ኣጽኒዖም ክነብሩ ከም ዘለዎም ይነግሮም እቲ ኪዳን ምጽናዕ ግን ኣብቲ ምስ እግዚአብሔር አምላክ ዘሎ ኪዳን ምጽናዕ ዝተሓሓስ ከም ዝኾነ ይነብሮ ዝኾነ ሰብ ምስ አምላክ ዝኣተወ ኪዳን ምስ በተኸዩ ምስ ሰብ ዘለዎ ኪዳን ዝበተኽ ስለዚ ቅድሚ ምስ ሰባት ዘለና ኪዳን ምፍታሕና ምስ አምላክ ዘለና ኪዳን ከመይ ከም ዘሎ ክንፍትሽ ኣለና ንሱ እንተደኺሙ እቲ ሓደ ከም ዝደክም ኣዝዩ ርዱእ ነገር እዩ መጻምቲ ምስ ወለዱ ኣብቶም ዝወለድዎም መልክዖም እዮም ዝርዩ ኣብቶም ውላዶም መልክዖም ይርዩ ከመይ ፍረናቶም ስለ ዝኾኑ ፍትሕ ማለት ካብቶም ናትካ መልክዕ ዘለዎም ውሉድካ ምፍላይ ጥራይ ዘይኮነ እንኮላይ ካብ መልክዕ ናይ ገዛእ ርስኻ ምፍላይ ማለት እዩ ምክንያቱ ኣብ ውሉዶም እንተዳ መልክዖም ዝርዩ ኣለዉ ኮይኖም እሞ ድማ ምስተፋተሑ ካብ ውሉዶም ዝፈላለዩ እንተዳ ኣለዉ ኮይኖም ካብቶም መልክዕ ናይ ውሉዶም ጥራይ ዘይኮነ ካብቲ መልክዕ ናቶም ሒዘው ዘለዉ ውሉዶም መልክዕ ናይ ገዛእ ርእሶም ይፍለዩ ኣለዉ ማለት እዩ ስለዚ ብመንፈሳዊ ብማሕበራዊ መዳይ ክንሪኦ እንከለና ፍትሕ ኣዝዩ ጎዳኢ ነገር እዩ ንስድራ ይጎድእ ንቤተ ክርስቲያን ይጎድእ ነቶም ህፃናት ይጎድእ ንኩሉ ንሕብረተሰብ ይጎድእ ብመሰረት ቤተ ክርስቲያን ብማሕበራዊ ይኹን ቀንዲ ድማ ብመንፈሳዊ ኩነቱ ኣዝዩ ሓደገኛ ስለ ዝኾነ ፍትሕ ጌጋ ይትብል እቲ ብመሰረቱ ክንርድኦ ዘለና ግን ቤተ ክርስቲያን ፍትሕ ከተፍቅድ እውን ስልጣን የብላን ምክንያቱ ቤተ ክርስቲያን ኣገልጋሊትን ልእኽትን ናይቲ ምስጢራት ናይ ክርስቶስ ደኣንበረይ ወናኒትን ገባሪት ሓዳጊትን ናይ ምስጢራት እውን ኣይኮነትን ብዙሕ እዋን ብጌጋ ንርድኦ ርዲኢት ኣሎ ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዘይተፍቅድ ስለምንታይ ቤተ ክርስቲያን እዚ ዘይተፍቅድ እቲ ኩሉ ናይ ቤተ ክርስቲያን ናይ ክርስቶስ ደኣንበር ናታ ኣይኮነ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበለቶ ደኣንበር በዓላ ዝመሃዘቶ የለን ወይ እውን በዓላ እውን ትኽልክሎን ትምህዞን ነገራት እውን የለን እቲ ካብ ክርስቶስ ዝተቐበለቶ ብተኣማንነት ናብ ደቃ ከተመሓላልፎ ንደቃ ክትምህር ግን ተጸዊዓ እያ ከተፍቅድን ዘይከተፍቅድን ግን ናታ ስልጣን ኣይኮነን ምክንያቱ ቃል ኪዳን ዝፈጠረ እግዚአብሔር እዩ ሓድነት ናይ ሰብኣይን ሰበይትን ዝገበረ እግዚአብሔር እዩ ቤተ ክርስቲያን እውን ናታ ስልጣን ኣይኮነን ንቃል ኪዳን ከተፍርስ ይኹን ፍትሕ ከተፍቅድ ማለት እዩ ሞ ብሓቂ እግዚአብሔር አምላክ ክሳብ እዚ ሰዓት እዚ ዘሰንየና እና ኣመስገና እቲ ትምህርትና ኣብዚ መጽእ ዘሎ ናይ መወዳእታ መዛዘሚ ክንገብር ኢና ክሳብ ሽዑ እግዚአብሔር አምላክ ብድሓን ሰላም የጽናሐና